Hello everyone, Namaskar and welcome to my new blog. So happy Independence Day to my motherland and to every Indian outside the country. So morning 6 ରୁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ, ବଟ୍ ଏଠି ମୋଜାମ୍ବିକରେ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଆମେଜିଂ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଏକାଠି ଏତେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ଆହୁରି ବି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ କହିହେବନି, କାହିଁକି ନା ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ କି ଆମେ ଭାରତୀୟ। Thank you for your overwhelming and gracious presence at the premises of this mission. आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी लोगों को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तेरी शान पे सदके तेरी धूल से बढ़ के। Distinguished members of the Indian community in Mozambique, esteemed guests, my dear friends, colleagues, ladies and gentlemen, Namaskar. I'm absolutely delighted and honored to have the privilege and distinction to hoist the national flag of India and to be part of the celebrations of the 76th anniversary of India's Independence Day. Ladies and gentlemen, you are aware that this moment in our history is indeed of paramount significance, since it was on this day in the year 1947 that the people of India had the proud privilege of hoisting the Indian national flag. This was possible only after they had won. Creed, language, and region. We are also identified with our families and professions, but there is one identity that is above all. That is our identity as citizens of India. Each one of us is an equal citizen. Each one of us has an equal opportunity, equal rights, and equal duties in this land. But it was not always so. India is the mother of democracy, and since ancient times, we have democratic institutions functioning at the grassroots. ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ICA ମୋଜାମ୍ବିକରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ।
जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ଆଉ ଇଏ ସେଇଠି ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି अर्ली ମିଲ୍ ବା କିଛି ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଭିନିଂ ରିସେପସନ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲୁ, ବଟ୍ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଲଞ୍ଚ। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। सो जदि भिडियोटी भल लगी देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।